Dear friends, welcome to your channel A2H English channel. A2H, A Bright Career Development English for Global Honor. Dear friends, ଏଠି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସକାଶେ କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଛା ବଛା ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାରର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି. I think it will be very helpful for you. Okay, those who are preparing for different types of competitive exam, this will be very helpful for them. Okay, could you follow me, dear friends? Now come to the point. Here you see, answer the following with an appropriate option. एटी क्वेश्चन नंबर 1 रे देखंतु, मिस्टर दिवाकर पटनायक टीचर्स मैथमेटिक्स डैश इंग्लिश. एटी देखंतु आपनकर चारटी ऑप्शन देछि. ए रे देछि अक्रॉस, बी रे देछि बिसाइड्स, सी रे देछि बिसाइड, डी रे देछि बोथ. ताले एठी आपनकर एप्रोप्रिएट ऑप्शन टा कोटा हेबो? आपनकर एप्रोप्रिएट आंसर टा हेबो बी. बी हेबो. बिसाइड्स. बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, apart from. हेले मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश हेबो एप्रोप्रिएट आंसर टा. आउ ए हेबो नाही, सी हेबो नाही कि डी मध्य हेबो नाही. Could you follow me? Now come to the question number 2. Please come dash the bathroom. Please come dash the bathroom. एठी देखंतु आपनकर ए रे देछि इन देछि, बी रे देछि आपनकर ऑन देछि, सी रे आउट ऑफ देछि, डी रे ओवर देछि. ताले एठी आपनकर एप्रोप्रिएट ऑप्शन टा आपनकर कोटा हेबो? एप्रोप्रिएट ऑप्शन टा आपनकर सी निश्चित भाव रे हेबो. प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम. ओके, ये आपनकर ए हेबो नाही कि बी मध्य हेबो नाही कि डी मध्य हेबो नाही. कोन हेबो? प्लीज कम आउट ऑफ द बाथरूम हेबो. ओके, could you follow me? Now come to the question number 3. एठी देखंतु, you should not laugh dash the beggar. You should not laugh dash the beggar. हेले एठी आपनकर एप्रोप्रिएट ऑप्शन टा कोन होई पारे? चिंता कर देखी. ए रे अगेंस्ट देछि, बी रे फ्रॉम देछि, सी रे फॉर देछि, डी रे एट देछि. हेले आपनकर एप्रोप्रिएट ऑप्शन टा एठी हेबो डी टा हेबो. laugh at. Laugh at the beggar. Laugh at means make fun with others. उपहास करिबा, मजाक करिबा, सी अर्थ रे डी टा हेबो. ए हेबो नाही, बी हेबो नाही कि सी मध्य हेबो नाही. Could you follow me? Now come to the question number 4. Ajit stop dash so many mistakes. अजित स्टॉप डैश. सॉरी, ये देखंतु आपनकर प्लीज ये एस एच ओ डब्ल्यू हो जाइए. प्लीज ये कौन हेबो? एस ओ शो हेबो. यहाँ एस ओ शो हेबो. प्लीज ये टिके आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. ले ये देखंतु अजित स्टॉप डैश सो मेनी मिस्टेक्स हेबो. हेले ताले एठी कौन हेबो? एप्रोप्रिएट आंसर टा आपनकर मेकिंग हेबो, डूइंग हेबो, टू मेक हेबो कि टू डू हेबो. एप्रोप्रिएट आंसर टा चिंता कले देखि कौन हेबो. एठी देखंतु आपनकर एप्रोप्रिएट आंसर टा
ए हेबो मेकिंग हेबो आमे डू मिस्टेक कहबानी कौन कहवा मेक मिस्टेक कहवा भूल करवाटा मेक मिस्टेक हेले अजित स्टॉप मेकिंग सो मेनी मिस्टेक स्टॉप पर आमर जेरनटा आसी थाए जेरन बोले आपण मैंने निश्चित भाव जानुवे मेन भर आम जो आईएनजी फंटा यूज करूँ ताकू जेरन कह जाए स्टॉप पर आमर मेकिंग ये जेरनटा आसो ताले एप्रोप्रिएट आंसरटा आपणकर ए हेब ए बी हेब नाही टू मेक मध्य हेब नाही कि टू डू मध्य हेब नाही आमे डू मिस्टेक कहबानी कौन कहवा मेक मिस्टेक कहवा ताले स्टॉप पर आमर जेरनटा मेन भर आईएनजी फॉर्म जो यूज है मेकिंग हेब स्टॉप मेकिंग so many mistakes. Okay, could you follow me? Now come to the question number 5. The master dash his servant for 10 minutes. The master dash his servant for 10 minutes. देखो ये आपनकर ऑप्शन सब दिखाई बीट्स ए रे बीट्स देछि बी रे इज बीटिंग देछि सी रे हैज बीन बीटिंग देछि डी रे बीट देछि हेले हमर बीट बीट बीटेन कौन बीट बीट बीटेन ये डीटा पास्ट फॉर्म भी होछि ताले एटा कोटा हेबो आपण मान चिंता कले देखी करेक्ट ऑप्शनटा डैश पाई कोटा हेबो हेले देखंतो एठी फॉर 10 मिनिट्स पीरियड ऑफ टाइम देछि एठी ताले हमें एठी हमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्मटा हमें यूज करबा कोन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्मटा यूज करबा हेले द मास्टर हैज बीन बीटिंग हिज सर्वेंट फॉर 10 मिनिट्स हेबो हेले एप्रोप्रिएट आंसरटा आपनकर सी हेबो आपनकर ए हेबो नाही बी हेबो नाही कि डी मध्य हेबो नाही ओके would you follow me now come to the question number 6 the English dash English देखंतु एटा गोटे प्रकार क्वेश्चन देखंतु आपण चिंता करंतु द इंग्लिश डैश इंग्लिश हेले एठी आपणकर एप्रोप्रिएट आंसरटा कौन हो पारे ए रे देछि आपणकर स्पीक देछि बी रे देछि आपणकर इज स्पोकन देछि सी रे देछि आपणकर स्पीक देछि डी रे आपणकर स्पोकन देछि ओके ताले कोटा हेबो एठी हमकू चिंता करबा पड़िबो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड द इंग्लिश as we are reading English we have to know the difference between English and the English then only we can't make any mistake in our writing a sentence correctly देखंतु एठी English this is a language what is the meaning of the English the English means the people of England the people of England so here you see subject verb agreement subject is here the English what will be the appropriate verb here the people of England means plural form subject verb agreement subject को नहीं हमरो verb agree करिवो ताले the people of England means it is in plural form so verb will be in plural form so the appropriate answer is the English speak English सीटा हेबनी सॉरी सीटा हेब आपनकर ए हेब नाही बी हेब नाही कि डी मध्य हेब नाही would you follow me dear friends now you knew about the difference between English and the English okay English and the English also okay now come to the question number 7 the rain comes dash the clouds
द रेन कम्स डैश द क्लाउड्स। ये देखु ए रे देछि अंडर, बी रे देछि फ्रॉम, सी रे देछि नियर, डी रे देछि इन। ताले ये आपनकर एप्रोप्रिएट आंसरटा निश्चित भाव आपण मैंने भी जानीपारे द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स। सो द एप्रोप्रिएट ऑप्शन इज बी। ए हेब नाही, सी हेब नाही कि डी मध्य हेब नाही। द रेन कम्स फ्रॉम द क्लाउड्स। ओके, कुड यू फॉलो मी? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। द स्टार्स डैश काउंटेड। द स्टार्स डैश काउंटेड आमको ये बुझा पड़ो। द स्टार्स मे बी काउंटेड हुए तो गणा हेब। द स्टार्स मे बी काउंटेड हुए तो गणा हेब। ये बी देखंतु द स्टार्स शैल नॉट बी काउंटेड। बीटा देखंतु द स्टार्स शैल नॉट बी काउंटेड। सेठी हुए तो गणा हेब, एठी गणा होई गणा हेब नाही। एठी हुए तो लगिला एठी गणा हेब नाही। एठी देखंतु आपनकर स्टार्स थर्ड पर्सन रे रही, तेणु ये सेलटा थर्ड पर्सन रे आम विल यूज करते। तेणु बीटा को देखंतु। सी टा देखंतु कैन नॉट बी काउंटेड। सी रे कैन नॉट बी काउंटेड बोले गणा जाई पारिबो नाही। ताले आपनकर एप्रोप्रिएट आंसरटा ए सी हेबो। नन ऑफ दिस हेबनी। ए हेबो नाही कि बी मध्य हेबो नाही। ओके, could you follow me? Now come to the question number 9. Mr. Pandit is dash any other person in our village. Mr. Pandit is dash any other person in our village. ये गोटे क्वेश्चन आस देखु आपणकर एमती भी क्वेश्चन आसूसी प्राय भली क्वेश्चनटा आम जानवा पड़ो। ये ए रे देछि सुपरियर टू, सुपरियर विथ, सुपरियर फ्रॉम, सुपरियर देन। देखंतु एप्रोप्रिएट आंसरटा कौन हेबो? एठी आपनकर एप्रोप्रिएट आंसरटा ए हेबो। आमे कौन एठी यूज करिवा? मिस्टर पंडित इज सुपरियर टू एनी अदर पर्सन इन आवर विलेज। इट विल बी एप्रोप्रिएट। सुपरियर परे विथटा लागिबनी, सुपरियर परे फ्रॉम लागिबनी, सुपरियर परे देन लागिबनी। आमे कौन कहबा? सुपरियर टू। सुपरियर परे आमे टूटा यूज करिथाम। एटा होची नियम। तेणु आपण माने एटा ध्यान सहित देखंतु आउ आपण माने प्रिपेयर हंतु। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. The electricity is dash than coal. The electricity is dash than coal. एठी देखंतु ए रे मोर चीप देछि, बी रे चीपर देछि, सी रे चीप देछि, डी रे डियरर मोर। अच्छा देखंतु एठी देन लागिछि कंपैरिजन। इलेक्ट्रिसिटी आउ कोल विषय रे एठी कंपेयर करा होछि। ताले निश्चित भाव रे कोन हेबो? हमरो एडजेक्टिव रो कंपैरेटिव फॉर्मटा हेबो पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिवटा डिग्री ऑफ कंपैरिजन। हेले एठी आपनकर आसीबो चीप, चीपर, चीपेस्ट। डियर कहले हमें जो महंगा कहूँ, कॉस्टली कहूँ, हेले एटा हेबनी। एठी कोन देछि? डियरर मोर देछि डी रे। देखंतु कोन देछि? एठी डियरर मोर देछि। हेले डियर हमें डियर रु डियर डियरेस्ट कहि थाउ। हेले मोर डियरर मोर हेबनी कि मोर डियरर हेबनी। एठी चीप हेबनी, एठी देन लागिछि। हेले ई सी मध्य हेब नाही। कोन देन लागिछि? इलेक्ट्रिसिटी आउ कोल दुईटा मध्य रे हमर कंपैरिजन चलछि। हेले एठी कोन हेबो? एई बीटा हेबो। मोर चीप मध्य हेबो नाही। काहे कि चीप, चीपर, चीपेस्ट। चीप मोर चीप हेबो नाही। एईटा मध्य हेबो नाही। कोटा हेबो? एई
ଚିପରଟା ହେବ। Electricity is cheaper than coal. Okay, could you follow me? Now come to the question number 12. After 6 months of practice, you can speak in English. Dash me. ଏଠି ଦେଖିଲେ you can speak in English dash me. ଏଟା like ବିଟା about ଦେଇଛି, ସିରେ around ଦେଇଛି, ଡିରେ along ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କଲେ କେଉଁଟା ହେବ? ଏଠି ଆପଣଙ୍କର appropriate ଅପସନ୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ଏ ହେବ। After 6 months of practice, you can speak in English like me. କ'ଣ? like me। କ'ଣ ହେବ? like me। ତେଣୁ ଏ ବି ହେବ ନାହିଁ, ସି ହେବ ନାହିଁ, କି ଡି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, could you follow me? Now come to the question number 12. Question number 12. All the students dash certificates. All the students dash certificates. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏରେ ଦେଇଛି will have given, ବିରେ will be given, ସରି will be giving, ସିରେ ଦେଇଛି will be given, ଡିରେ will given। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଆମର ପେସିଭକୁ ନେଇକି ଏଇଟା ହେବ। All the students dash certificates will be giving ହେଇପାରିବନି, ଏଇ ଆପଣଙ୍କର will be giving ହେଇପାରିବନି, will given ବି ହେବନି, will have given ବି ହେବନି। କ'ଣ ହେବ? All the students will be given certificates. ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ଦିଆହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। Somebody will give them and that certificates will be given. ତେଣୁ appropriate answerଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ସିଟା ହେବ। ଓକେ, could you follow me? Now come to the question number 13. India dash so many cultural traditions. India dash so many cultural traditions. ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏରେ ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି? have ଦେଇଛି, ବିରେ does ଦେଇଛି, ସିରେ is ଦେଇଛି, ଡିରେ has ଦେଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା। ସବଜେକ୍ଟଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି? ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଭର୍ବକୁ ଏଗ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? appropriate answerଟା as it is in third person singular number, so verb will agree with the singular verb here has. Dita appropriate answer ହେବ। India has so many cultural traditions. ଓକେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏ ହେବ ନାହିଁ, କି ବି ହେବ ନାହିଁ, କି ସି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। India has so many cultural traditions. Okay, could you follow me? Now come to the question number 14. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋପାଳ ବାବୁ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଂଲିଶ ଇନ୍ ଆୱାର ଏରିଆ। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଂଲିଶ ଇନ୍ ଆୱାର ଏରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ସବୁ ଦେଇଛି। ଏରେ ଦେଇଛି ଇନ୍ ଦେଇଛି, ବିରେ ଫର୍ ଦେଇଛି, ସିରେ ଏବାଉଟ୍ ଦେଇଛି, ଡିରେ ୱିଥ୍ ଦେଇଛି। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଆମର ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହେଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ରହୁଛି। ଏଠି ଫେମସ୍ ଗୋଟିଏ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍, ହେଲେ ସମ୍ ଆଡ଼ଜେକ୍ଟିଭ୍ସ are followed by some definite preposition. So what will be the appropriate answer here? କ'ଣ ଏଇଟା appropriate answer ହେବ?
famous. So famous adjective means famous is followed by the definite preposition, that is for. B will be appropriate answer. Okay, could you follow me? Gopal Babu is famous for English in our area. Not in, not about, not D. Okay, could you follow me, dear friends? Now come to the question number 15. Okay, come to the question number 15. Before you ask the question, Raju dash the same to our sir. Before you ask the question, Raju dash the same to our sir. ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? We have so many rules in our grammar, English grammar. Therefore, you have to take care of it. Okay? Could you follow me? ଆପଣ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଆପଣ ଏସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟାଇମ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ଭର୍ବିଆର୍ସକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ଫ୍ରେଜାଲ୍ ଭର୍ବକୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ୱାନ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍କୁ ନେଇ ଆସୁଛି, ପ୍ରୁଭର୍ର ଆସୁଛି, ଏଭଳି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ଅନେକ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଡିଅର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା କ'ଣ ହେବ? ୱାଜ୍ ଆସ୍କିଂ, ୱିଲ୍ ଆସ୍କ, ହ୍ୟାଡ୍ ଆସ୍କଡ୍, ଆସ୍କଡ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଫୋର୍ ୟୁ ଆସ୍କ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆସ୍କଡ୍, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଲା? ଆସ୍କଡ୍। ରାଜୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ସେମ୍ ଟୁ ଆୱାର ସାର୍, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଭର୍ ଲାଗିବ। ଏଇଠି କେଉଁଟା ହେବ? ୱାଜ୍ ଆସ୍କିଂ ହେବ, ୱିଲ୍ ଆସ୍କ ହେବ, ହ୍ୟାଡ୍ ଆସ୍କ ହେବ, ଆସ୍କଡ୍ ହେବ। ଏଇଠି ନିହାତି ଭାବରେ କ'ଣ ହେବ? ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଆନ୍ସର୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସିଟା ହେବ। ବିଫୋର୍ ୟୁ ଆସ୍କ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଜୁ ହ୍ୟାଡ୍ ଆସ୍କଡ୍ ଦ ସେମ୍ ଟୁ ଆୱାର ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ନିୟମ ଅଛି, ଇଫ୍ ଟୁ ଆକ୍ସନ୍ସ ଟେକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ପାଷ୍ଟ, then the earlier action will be in the form of past perfect. The earlier action will be in the form of past perfect. Had asked, this is in the form of past perfect. And the later action will be in the form of what? Past simple. Asked. Before you ask the question, এই क्वेश्चन ପଚାରିବାଟା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା କି ପରେ ହେଇଥିଲା? ବିଫୋର୍ ୟୁ ଆସ୍କ, ତୁମେ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ହିଅର୍ ଦ ଆକ୍ସନ୍ took place later, but the earlier action is what? Here the earlier action is had asked. What? Had asked. Here past perfect, had asked. Okay, could you follow me? Before you ask the question, Raju had asked the same to our sir. Okay, could you follow me? Now I would like to say something about our family A to H English channel. Dear friends, welcome to all our family members. Please take care of it. You keep watching this day by day, the 30 days program, and you must acquire some knowledge in our English grammar. Therefore, friends, please cooperate me, and I must supply you these type of questions for your preparation, and I think it will be very, very helpful for your good scoring. Okay, please don't forget to subscribe it. Please don't forget to subscribe it and share with your friends. ଆଉ କେତେକ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି,
ଯାହା ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ମୋଟିଭେଟେଡ଼୍ ହେବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଏଇ 30 ଡେଜ୍ର ଏଇ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାରର ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ମୁଁ ଜାରି ରଖିବି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।